Gulong babon! Emerald Rooftop Aviary, please like, share, subscribe. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell. Yan na si 9-8. Marako na siya. Karating lang. 777 yung kami niya. Pasok, 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 pasok. Ayan. Say by the bell. Makakatop ka na. Pasok, 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 pasok. Ayos. Pumasok na siya. Si Blue Check, pumasok na. Inom na siya ng tubig. Oh, pikaklak ko muna. Yan, nakikipaglandian na siya. Pawi lang niya. Si 17. Katbalogan! Yes! Bilis! Pasok, 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 pasok! Pasok, 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 pasok! Nice, nice, nice! Pasok, 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 pasok! Ari ko puta, sakit! Pasok, 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 pasok! Pasok! Nice! Katbalogan ka na! Hello, welcome! Welcome home! Nakaliga dito! Bili! Ayan! Si 17 dumating, Katbalogan. Bili, kapit ito. Namamara ako na! Kaya lang! Basta! Turog ang ibon. Ayaw matanggal. Kutya, may hanip, may kuto ka pa nakakuha. Bakit may dun ka, ano ba yan? Daybird, Katbalogan. Scratch muna tayo. First bird natin. Live. Paano? Clock ko muna to. Kaklak ko muna yan. Pasok, 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 pasok. Ito pa siya. Second bird ko. Live pa rin. Live yan. Live, live, live. Live yan. Katbalogan. 2 days race po yan. Pero daybird sila. Pasok. Pasok. Iyon o. Ayan. Second bird. Live. Live po tayo. Ayan, dalawa na sila na live. Diba? Ba't ayaw? Ayan. Dalawa na po sila na live. Live bird natin. Ayan. Ito po oh. Ayan. Kaklak po natin siya. Nalaglag pa, nalaglag, nalaglag, nalaglag. Nalaglag ang ibig. Nalaglag ang ating camera. Yan, nagsasolo po tayo. Ayan. Tapos, syempre, kiss-kiss dito. Live bird. Ayan, kiss-kiss. Ayan. Then, ayan, nakiss-kiss ko na po. Ayan, ikaklak na po natin. Yo, ayan, what's up, what's up? Today is Tuesday. Isang araw lang dumating yung iba natin from Katbalogan. Sunday. Ayan, Tuesday na ngayon. Ayun. I think recover na po ang warriors natin. Preparation para sa Tacloban. Ayan siya. Siya na nga ba yan? Yung isa kanina nakita ko na naligo. Black checkered.
Yan. Swimming, swimming. Means recover na po sila. Kahapon di pa sila naligo eh. Ngayon lang siya naligo. Ayan siya. Dahil sa likod nitong may puti. Tapos yun itong isa. Ngayon na yata si 17 at saka tapos na yata maligo si ano eh. Si 18. Ayan, nag-aayos na para si 18 doon na. Ayan si 18. Hindi natin makita yung mga ring pero halos lahat naligo maliban doon sa dalawa. Ayan. Pero eto, ayun, si 17 oh. Papatayo na si 17. Yan. Kukuskus na si 17. Asan si 18? Hindi ko mapansin si 18 ah. Pero kanina nakita ko na ano na siya. Nakasawsaw na siya sa suka na may asin at tubig. Yan. Yan natin malalaman kung recover na ba sila. Yan.